औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारी इस कोचिंग क्लास का मौजू होगा आपका CSS और PCS सिलेबस, CSS एंड PCS सिलेबस। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं। कुछ मज़ामीन के हवाले से या कुछ सब्जेक्ट के हवाले से, कुछ पेपर पैटर्न के हवाले से इन दोनों में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन सिलेबस तकरीबन सेम टू सेम होता है। ये 2023 के जो सिलेबस है इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 में कमीशन में दो तरीके से आप अपियर हो सकते हैं। एक DSP जो 17 है, डायरेक्ट उसकी पोस्टें आ रही है, और 2023 में आपके सेक्शन अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें ये भी मतवक्के हैं कि ये भी आ जाए। तो उस सिलेबस के हवाले से पिछले क्लास में हमने यहाँ पर लाजमी सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स मार्क्स वाइज मैंने आपको बताया था कि 600 मार्क्स यानी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 पेपर्स हैं और उनके 100 नंबर हैं, तो ये कुल हुए 600 नंबर। और आपके 400 नंबर जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये आपने 4 लेने हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिनको इख्तियारी मज़ामीन कहा जाता है, ये आपने 4 रखने हैं और हर मजमून वो 100 नंबर का होगा। तो ये आपके हुए 400 मार्क्स। उसके बाद अगर आप इन कैटेगरी से यानी आप का जो रिटर्न है वो क्लियर होगा, आप उसको पास कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर आपने 200 नंबर का वाइवा देना है। वाइवो के 200 नंबर है। उसके लिए बाकायदा टीम का इनेकाद होगा, टीमें बनाई जाएंगी जिसमें आपसे वाइवा पूछा जाएगा। एक आपको खुशखबरी देता चलूँ, इस साल जो 2023 में बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्पेशल एग्ज़ाम होने जा रहा है ये काउंट नहीं होगा। यानी आपको जो 3 चांस दिए जाते हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में या CSS में, तो उसमें आपके 3 चांस होते हैं। 3 अप्लाई आपने करने हैं। अगर आपने इसको क्लियर किया ओके, वेल एंड गुड। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो चौथी मरतबा आप अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि इसको स्पेशल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। ये जो मौजूदा 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है ये स्पेशल एग्ज़ाम है और ये काउंट नहीं होगा। आप इसको अपने तजर्बे के तौर पर भी इसमें अपियर हो सकते हैं। तो ये आपके कुल नंबर हुए जो 1200 नंबर है। आज का हमारा मौजू है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव मज़ामीन, जो 4 आपने रखने हैं। अक्सर मैं अपने FA के जो स्टूडेंट हैं या ADA ADS के जो स्टूडेंट हैं या BA BSc के स्टूडेंट होते थे या आज हमारे BS के स्टूडेंट हैं, उनको बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारे बलूचिस्तान में जो राइज सब्जेक्ट हैं, अक्सर स्टूडेंट जिनका रुझान रहा है वो सब्जेक्ट रखना, तो वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस इसको हम FA में यानी ह्यूमैनिटीज ग्रुप में यह रखा जाता है। इसमें इसको सिविक्स कहा जाता है। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सेम चीज़ है तकरीबन। तो ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है जो FAC में सिविक्स के नाम से आपको पढ़ाया जाता था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के आयन पढ़ाए जाते थे, पॉलिटिक्स के हवाले से आपको बताया जाता था। तो हमारे अक्सर जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर रुझान यही रहा है कि पॉलिटिकल साइंस रखते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट
یہ کور ہو جائے گا. یہ میں الیکٹیو سبجیکٹ یا آپشنل سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ بے شک پولیٹیکل سائنس رکھ لیں. پولیٹیکل سائنس اگر آپ پڑھیں گے، اس پر فوکس کریں گے اپنے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر میں، یعنی گریجویشن کے بعد آپ نے اس ایگزام کو کنڈکٹ ہوتا ہے اور گریجویشن کے بعد آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے. تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس رکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا جو آئی آر انٹرنیشنل ریلیشن ہے، آئی آر انٹرنیشنل سطح پر جو ریلیشن ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ایک پیپر بنتا ہے آئی آر کا. انٹرنیشنل ریلیشن باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. جس طرح میں مزید آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ بالفرض ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹ، یہ نمبر 1، نمبر 2، ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹ اسلامک سٹڈیز رکھتے ہیں. اسلامک سٹڈیز، پہلے آپ کو یہ نقطہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں. ایک آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں اس میں اسلامک ایجوکیشن ہے، اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک سٹڈیز. اگر آپ چاہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہو، آپ بی اے میں ہو، آپ کہیں پر بھی آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از ڈفرینشیٹ بٹوین اسلامک سٹڈیز اینڈ اسلامک ایجوکیشن، تو اسلامک ایجوکیشن لازمی اسلامیات کو کہا جاتا ہے اور اسلامک سٹڈیز اختیاری اسلامیات کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر میری مراد یہاں پر اسلامک سٹڈیز سے ہمارے بلوچستان کے اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ رجحان رہا ہے کہ وہ اسلامک سٹڈیز کو بھی ایسا میجر سبجیکٹ، یعنی ان کا پسندیدہ سبجیکٹ کے طور پر کمیشن میں وہ رکھتے ہیں، چاہے وہ سی ایس ایس ہو، چاہے وہ آپ کا پی سی ایس ہو. تو اسلامک سٹڈیز دوسرے نمبر پر، دوسرا آپشن ہوتا ہے ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کا. تو آپ بھی ابھی سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں، اس سبجیکٹ پر فوکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں آسانی رہے. اور اس کی خوبی کیا ہے؟ اگر آپ اسلامک سٹڈیز، جس طرح آپ پولیٹیکل سائنس کی اگر تیاری کرو گے تو آپ کا آئی آر آلریڈی تیار ہو جائے گا. ہمارے اکثر وہ اسٹوڈنٹ جو یہاں پر پولیٹیکل سائنس یا سوکس، یہ کمیشن سے ہٹ کر میں بات بتا رہا ہوں، جو پولیٹیکل سائنس سوکس اس کو پڑھتے ہیں وہ اکثر اسٹوڈنٹ بعد میں ماسٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کر لیتے ہیں. یعنی انٹرنیشنل ریلیشن ایک تعلق رہا ہے، جس طرح میتھمیٹکس، اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس کا ریلیشن ہے، اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کا ریلیشن ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیے بات. تو اسلامک سٹڈیز کا اس کے بھی ریلیشن ہے، اس کے باقاعدہ 3 ریلیشن ہیں. اور وہ ریلیشن کیا ہے؟ یعنی ریلیشن سے مراد یہ ہے، اس کی فیملی سے مراد یہ ہے، اگر آپ ایک سبجیکٹ پر فوکس کرو گے تو آپ کے آلریڈی 3 سبجیکٹ تیار ہو جائیں گے. مثلا اگر آپ اسلامک سٹڈیز کو سال اول سے، فرسٹ ایئر سے اس پر فوکس کرو گے، اس کو پڑھو گے بی اے میں، ایف اے میں، اے ڈی اے، ڈی ایس، بی اے، بی ایس سی میں، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کا ایک اسلامک ایجوکیشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، جس کو اسلامیات لازمی کہا جاتا ہے. اور اسلامیات لازمی ہر جگہ لازمی ہے. کہاں پر؟ پی سی ایس، سی ایس ایس میں، انٹرویوز میں. یہ بھی بتاتا چلو، معلومات عالم اور بلوچستان میری کتاب ہے جو ریکمنڈڈ ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سائٹ پر. اس میں زیادہ میں نے فوکس کیا ہے اسلامیات پر. اور اسلامیات آپ جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی کینڈیڈیٹس کمیشن سے ہو کر آتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سے زیادہ سوالات کس چیز کے ہوئے، تو زیادہ سوالات وہ اسلامیات کے ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسلامک سٹڈیز پر فوکس کرو گے اپنے ابتدائی دنوں میں تو ہوگا کیا؟ آپ کا اسلامک ایجوکیشن آلریڈی اوکے ہو جائے گا. وہی چیزیں ہیں، وہی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ہے، وہی حج کی اہمیت ہے، وہی غزوات ہے، وہی سیرت ہے، وہی پری اسلامک عربیہ ہے، وہی خلافت ہے. یعنی وہ چیزیں ہیں جو اسلامک ایجوکیشن میں کچھ کنسائز ہے، کچھ تخلیص کے ساتھ ہے، لیکن اسلامک سٹڈیز میں اس کو کچھ واسط کیا گیا ہے، اس کو کچھ یعنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر آپ کا اسلامک سٹڈیز وہ بھی تیار ہو جائے گا. یعنی یہ ہوئے آپ کی کمیشن کے 2 سبجیکٹ، ایک اسلامیات میں آپ کے 2 سبجیکٹ. اور اس کے علاوہ ہسٹری، اگر آپ ہسٹری رکھو گے، آگے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ہسٹری رکھو گے تو ہسٹری میں آپ کو اسلامک ہسٹری آپ کا کور ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
इस्लामिक हिस्ट्री के साथ साथ इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 जिसको प्री इस्लामिक अरबिया कहा जाता है वो भी आपका तैयार हो जाएगा, और हज़रत वसल्लम की सीरत खुलफाए राशिदीन का दौर। तो हमारे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट है उनका दूसरा जो टारगेट रहा है या वो रुझान रहा है वो रखते हैं तो वो इस्लामियात है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर हमारे अक्सर स्टूडेंट और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि आप हिस्ट्री रख लो, आप हिस्ट्री रख लो। हिस्ट्री रखने की क्या वजह है? हिस्ट्री रखने की वजह ये है कि पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ में हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑलरेडी हिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या होगा? इसमें आपको पढ़ना होगा ब्रिटिश हिस्ट्री और अमेरिकन हिस्ट्री, उसके अलावा आपकी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, आपकी इस्लामिक हिस्ट्री ऑलरेडी ये ओके होगी क्योंकि आपने इस्लामियात में पढ़ा होगा। आपने यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 पीरियड 2 को पढ़ा होगा, और यहाँ पर आप पढ़ना क्या है? बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ और दुनिया की तारीख़ मुख्तसरन मैं आपको बता दूं। यानी इसमें भी आप पहले से कुछ प्रिपेयर होंगे, इसलिए हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री रखते हैं। अलावा अजी अगर आप आज से FAC FA और ADA ADS में जो है आपका जो रुझान है वो इंग्लिश की तरफ है, तो आप चौथे नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर उसको भी रख सकते हैं। अलावा अजी आपको सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस के हवाले से एक मरतबा फिर मैं बता दूं कि इसमें ग्रुप बने होते हैं। मेरे पास सिलेबस मौजूद है, उसमें ग्रुप बने हुए हैं, और इन ग्रुपों में आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो मेरी ये प्रेफरेंस है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इन सब्जेक्ट को आलिया दिनों से, जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपका वो स्टेज है कि आप फोकस कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, तो आप इन चीज़ों पर ऑलरेडी आपका जो कम्बिनेशन है कॉलेज की तरफ से, आपका जो कम्बिनेशन है बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो इन चीज़ों पर तकरीबन हमने आपको दिया हुआ है। तो आप पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री और इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर को जो है वो फोकस कर लें। अलावा जी आप उर्दू भी रख सकते हैं, आप उर्दू ग्रामर रख सकते हैं, यानी उर्दू का जो अदब है उस हवाले से अगर आपका शौक़ है तो आप वो भी रख सकते हैं। आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस रख सकते हैं और मैथमेटिक्स रख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स रख सकते हैं। अगर आप साइंस से दिलचस्पी है तो ज़ूलॉजी और बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह जो है ICS अगर आप कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस रख लें। तो ये वो सब्जेक्ट हैं। आपको बताता चलूँ कि 400 नंबर के आपने 4 सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। मैंने अपनी तरफ से ये 4 सब्जेक्ट आपको बता दिए कि इनमें से आपने कंपल्सरी तो आपने ऑलरेडी देने हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर। तो ये वीडियो एक मरतबा पश्तो में जो है वो अपलोड हुई है। इस मरतबा हमने तुलबा के इसरार को देखते हुए, उनके फीडबैक को देखते हुए इसको उर्दू में आपके लिए यहाँ पर आपको लेक्चर दिया, आपके लिए बनाया। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस मैसेज के साथ कि गुड लक फॉर योर ब्रिलियंट फ्यूचर।